السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام 1 من كتاب كوكليكو. إذا غادي نشوفوا واحد الدرس ديال الغرامير اللي غادي نشوفوا فيه لي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا كما عندنا في هذا الدرس ديالنا ديال الغرامير عندنا فيه لي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي ديريكت. Avant de commencer, repère le verbe, le sujet et le complément d'objet direct dans ces phrases. إذا غادي نحاولوا نشوفوا فينا هو لو سوجي فينا هو لو كومبليمون et فينا هو لو verbe. بالنسبة لو verbe غادي نسطر عليه بالأحمر، بالنسبة لي سوجي غادي نسطر عليهم بالأزرق، ولي كومبليمون دوبجي غادي نسطر عليهم بالأصفر. إذا ماريون شنو هو هذاك؟ ماريون سي سوجي نسطر عليه. peut lire إذا سي لو verbe نسطر عليه. Les recettes de cuisine, c'est un complément d'objet direct. Elle, c'est le sujet. Peut, peut aussi envoyer, c'est le verbe ou un aussi تما adverbe. المهم حنا غادي نسطرو عليه كامل. Des nouvelles, c'est un complément d'objet direct وهذاك à sa famille c'est un complément second. هذاك ما غاديش نسطرو عليه. إذا نمشيو قال quelle question as-tu posé pour identifier le complément de chaque phrase dans une phrase qui contient un complément d'objet direct. إذا قال كيفاش درتي باش تعرف un complément d'objet direct. إذا ديما تنطرحو السؤال quoi ولا qui. Marion peut lire les recettes de cuisine. Marion peut lire quoi? Peut lire les recettes de cuisine. Elle peut aussi envoyer des nouvelles. Elle peut aussi envoyer quoi? Des nouvelles. إذا هذا هو كيفاش ممكن نلقاو ان كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا j'observe et j'élabore. نحاولو نقراو هاد لي فراز اللي عندنا. Ma petite Marion a réussi son examen. Vous l'avez bien aidé. Mademoiselle Carnac a des idées pour défendre Marion. Elle les dit au papa de la petite. C'est pourquoi vous me regardez de cette façon, monsieur Rocagel? إذا السؤال الأول قالك où est placé chaque petit mot surligné par rapport au verbe. إذا كما تشوفوا داك لي مو سورليني عندنا ال apostrophe و لي و م. إذا فين كاينين هادو؟ كاينين قبل من لو verbe عندنا افي و دي و روغاردي. إذا جاونا قبل من لو verbe. إذا les petits mots surlignés sont placés devant le verbe conjugué. Devant le verbe conjugué. السؤال الثاني que remplace L apostrophe dans la phrase A? Elle est dans la phrase B. هاديك L apostrophe شنو تتعوض لينا في la phrase A؟ هي la petite Marion. باش ما نعاودوهاش درنا في بلاصتها لا، وفاش تلاقات لينا لا L A مع A حيدنا A درنا L apostrophe. ولي هما دي زيدي، يعني داك دي زيدي حاولنا نعوضوهم بلي. اذا عوضنا داك لو كومبليمون دوبجي ديريكت تنعوضوه. اذا نمشيو نجاوب على هذا السؤال هذا. dans la phrase A elle apostrophe remplace Marion et dans la phrase B les remplace des idées. السؤال 3 quelle est leur nature, quel rôle joue-t-il؟ شنو هو la nature ديالهم؟ ce sont des pronoms. Ces petits mots sont donc des pronoms. Ils remplacent des noms. Alors, ils remplacent des noms. Quelles questions pose-t-on pour trouver leur fonction? Ils répondent à la question qui ou quoi. Après le verbe conjugué, ce sont donc des compléments d'objet direct. Ce sont des compléments d'objet direct. عوضناهم des pronoms personnels. إذا هادوك des compléments d'objet direct عوضناهم des pronoms personnels. دابا نشوفوا القاعدة. Un pronom personnel sert à remplacer un nom ou un groupe nominal. Il peut avoir la fonction de complément d'objet direct. Le pronom personnel ممكن يعوض لنا واحد le nom ولا groupe nominal تيدير الدور ديال un complément d'objet direct. Les pronoms personnels compléments d'objet direct sont ها هما هادو هما les compléments les pronoms personnels compléments d'objet direct. عندنا le ou la ou l apostrophe ou les ou me ou te ou ce ou nous ou vous. Elle me regarde attentivement. Donc, me, c'est un complément. C'est un pronom personnel complément d'objet direct. Je connais mes devoirs et je les respecte. Donc, les, ترجع لينا على mes devoirs. Je vous invite à connaître vos droits et vos devoirs. Attention, le, la
les et L apostrophe devant les noms sont des articles définis. هاد لو ولا ولي و ال apostrophe فاش يكونوا قبل من لو نون تيتسموا des articles définis ولكن فاش تيكونوا قبل من le verbe تيتسموا des pronoms personnels compléments d'objet direct. Le, la, les et L apostrophe devant des verbes sont des pronoms personnels compléments d'objet direct. La maîtresse ramasse les cahiers. إذا كما تشوفوا تما article défini ou تما article défini قبل la maîtresse عندنا le nom maîtresse ou cahier ou non. Elle les corrigera. Il les corrigera. عندنا corrigera c'est un verbe. إذا les جات قبل من le verbe. إذا c'est un pronom personnel complément d'objet direct. نمشيو les exercices. Recopier et souligne en bleu les pronoms personnels complément d'objet direct et en vert les verbes qu'ils complètent. إذا استسمح لأن الكتاب ديال التلميذ هذا فيه داير بحال هكا المهم فيه هاد بزاف مكرفس عليه. المهم غادي نحاولوا نخدموا ليكزيرسيس. قالك ليليفون اغاش. اذا غادي نحاولوا نسطروا بالازرق على لي برونون بيرسونيل وباللي كومبليمون دوبجي ديريكت وبالاخضر على لي فيرب اللي تي كومبليتاو. اذا ليليفون اغاش اون برونش اي لا مونج. اذا لا هو لو كومبليمون le pronom personnel complément ou mange هو le verbe qui complète. J'ai emprunté à la bibliothèque. إذا هذا راه كان غلط تما ما كاينش la bibliothèque تما devant un. ما غاديش نسطروا عليها la bibliothèque deux livres sur les droits des enfants et je les ai lus. إذا les هذا c'est un pronom complément d'objet direct et lu هذا هو le verbe. عندك تسطروا على la bibliothèque تما راه غير اللي كان داير ليكزيرسيس التلميذ راه غلط. بالنسبة للسي arrête de me déranger sans arrêt. إذا فينا هو le pronom personnel تما هو me ou le verbe هو déranger complète. Je vous conseille de ne pas trop vous confier sur internet. إذا عندنا vous ou conseille de ne pas trop vous confier sur internet. إذا نمشيو للتمرين الثاني. قالك recouper ces phrases en évitant la répétition à l'aide d'un pronom personnel complément d'objet direct. إذا باش نيفيتيو داك لي ريبيتيسيون عندنا لي فاش لي دروا ولا ان البوم. إذا باش نيفيتيو هاد لي ريبيتيسيون هادو غادي نحاولو نستعملو لي pronoms personnels complément d'objet direct. Les vaches sont rentrées à l'étable et la fermière très tranquillement. Les vaches إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو les vaches sont rentrées à l'étable et la fermière les. إذا les هي باش غادي نعوضو les vaches وغادي نديروها قبل من le verbe. Elle est très tranquillement. La phrase B. Rachid a lu un album sur les droits des enfants et range cet album sur ses étagères. إذا عندنا un album باش نعوضوه بلو. إذا Rachid a lu un album sur les droits des enfants et le range le. عوضنا بها album ودرناها قبل من le verbe. Et le range sur ses étagères. La phrase C. Suad rend visite à sa tante et informe sa tante de ses bons résultats. عندنا sa tante. إذا rend visite à sa tante et informe sa tante de ses bons résultats. بالنسبة لهنايا ماشي ان complément d'objet direct تما c'est un complément d'objet indirect ولكن حنا غادي نديرو la phrase. إذا سعاد rend visite à sa tante et l'informe de ses bons résultats. إذا ندوزو دابا l'exercice numéro 3 قالك recopier complète avec le pronom personnel complément d'objet direct qui convient. Encore ce film, nous l'avons vu déjà 3 fois. Vous devrez lire ces livres, les amis, je les trouve très intéressants. La télé, je ne la regarde presque, la télé, je ne la regarde presque jamais. Ces enfants sont terribles. Ces enfants, on les connaît bien dans le quartier. Et Mona, je ne la vois plus depuis novembre. نمشيو للتمرين الرابع. قالك répond aux questions par oui en remplaçant ce qui est souligné par un pronom personnel complément d'objet direct. Ta sœur range-t-elle la vaisselle? Oui, elle la range. Tu repasses ton linge quelquefois.
Oui, je le repasse quelquefois. On invite Maria et son ami. Oui, on les invite. Tes parents te parlent souvent. Oui, elles me parlent souvent. Tu aimes bien manger les fruits et les légumes. Oui, j'aime bien les manger. إذا هذا هو الإكسرسيس الرابع اللي كان عندنا. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس ديال لي برونوم بيرسونيل كومبليمون دوبجي ديريكت. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بدون بارطاج ديال لا فيديو هكا ديال عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي كنقدمهم في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.